هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة الكريم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن الراحمون يرحمهم الرحمن तबारक व तआला। इस आजीज ने सबसे पहले एक हदीस मुसलसल बिल अव्वलिया इसको पढ़ा है। इस पर लंबी गुफ्तगू तो नहीं करूंगा, अपने असातिज़ा समझ लें। बस ये कि हदीस मुसलसल बिल अव्वलियत या हदीस मुसलसलात के लिए हमारे अकाबिर उलमा दौड़ लगाते हैं कि उनकी इजाज़त किसी तरह मिल जाए। अल्लाह का शुक्र है हज़रत मौलाना राबिया हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह से भी इस आजिज़ को इजाज़त है, इस कुछ उलमा से भी इस आजिज़ को इजाज़त है। इसी तरह हदीस मुसलसल बिल अव्वलियत हमारे अम्मे मोहतरम हज़रत मौलाना अय्यूब साहब सूरती दामत बरकातुहुल आलिया को एक नायाब इजाज़त मुफ्ती मौलाना मसूद अली मेरठी रहमतुल्लाह अलैह से इजाज़त है। मौलाना मसूद अली मेरठी